يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم فزتم وفزنا معكم وببركتكم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، أنتم الجماعة الذين تحت يد الله عز وجل تفرحون في الدنيا وفي الآخرة. Wahai para kekasih-kekasih Rasulullah, wahai para pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian sungguh beruntung. Malam ini kalian bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pun beruntung bersama dengan kalian karena kita semua adalah pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berada di dalam satu mujtama yang sangat besar. Tangan Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan kita. Apabila tangan Allah ta'ala bersama dengan kita, maka tercurah rahmat Allah ta'ala untuk semua kita yang hadir di tempat ini. شرف الله عز وجل نبيه بمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكون حاضرا أمام الذاكر، ونحن نذكرك يا سيدي يا رسول الله، ونتوجه إليك ونقول يا سيدي يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم أدركنا بنظرة من عندك يا حبيب الله يا حبيب الله يا حبيب الله. Dikatakan oleh beliau, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Rasulullah ada bersama dengan kita. Saat kita menyebut nama Rasulullah, Nabi Muhammad ada bersama dengan orang yang menyebut nama beliau. Maka oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita yang paling utama. Kita sambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas engkau ya Rasulullah. Allah Ta'ala telah muliakan kedudukanmu. Allah telah angkat kedudukanmu setinggi-tingginya. Angkatlah kami semua ya Rasulullah bersama dengan engkau di dunia sampai di akhirat kelak. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليه؟ فهذا هو الرجل البخيل، أي لا يريد الصلاة على النبي، والنبي يحثه على الصلاة عليه لإكرامه بحضوره أمامه. ولذلك جاء الحديث الشريف أنكم لا تكونوا بخلاء لأنني أنظر لكم عندما تصلون علي. وكانوا أصحابي دائما في اليوم والليلة مجتمعين بي، فأمر الصحابة أي أن تكون صاحبا لرجل يجب أن تصاحبه دائما في كل لحظة من حياته. فكانت الصحابة تلاحظ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرقدون في الليل وعندما يغدون في الصباح. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست محظورة على أحد، ولكن يمكن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل من يصلي عليه. وأنتم أحباب النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى بكم أن تروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حاضر في هذا المجلس ببركة الصلاة عليه. Mengapa di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang yang bakhil, orang yang kikir atau pelit adalah ketika orang tersebut disebut namaku di hadapannya, orang tersebut tidak mau bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa sabda ini keluar dari lisan Rasulullah? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir di tengah orang yang menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang tersebut ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak mau menyebut salawat kepada Rasulullah, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang wajahnya. Orang semua ingin dipandang wajahnya oleh Nabi Muhammad, namun orang ini tidak ingin wajahnya dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menandakan dirinya adalah lebih mulia daripada siapapun yang menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
setiap saat para sahabat Rasulullah memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memandang mereka wajah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang memandang wajah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad memandang wajah mereka, memiliki kedudukan sahabat, memiliki kedudukan pertemanan, perkawanan, persahabatan kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh mulia kedudukan orang yang melihat wajah Nabi Muhammad dan dilihat wajahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kalian semua, kita semua ini beruntung, dan alangkah lebih beruntungnya kita kalau kita menyebut Rasulullah, kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka melihat wajah Rasulullah SAW itu merupakan suatu hal yang mungkin terjadi dan pasti terjadi bagi siapapun orang yang mencintai Rasulullah. Tidak menutup kemungkinan bagi kita semua untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW seperti yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka para sahabat Nabi Muhammad. عندما علم موسى عليه السلام بأهمية علماء أمة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وعلم بأوليائه الكرام طلب من الله عز وجل أن يريه واحد من هؤلاء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو حامد الغزالي بالحضور عند موسى عليه السلام روحانيا وهذه قصة مشهورة. Ketika Nabiullah Musa alaihi salam mengetahui tentang kedudukan yang tinggi pada umat Nabi Muhammad SAW, kedudukan yang mulia yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, Allah anugerahkan kepada aulianya Nabi Muhammad, para walinya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi Allah Musa alaihissalam memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan salah satu dari walinya Rasulullah SAW untuk bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika itu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad agar Rasulullah mengutus seorang imam, seorang walinya, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tuzi, bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Qala lahu ma ismuk? Qala lahu Hamid. Abu Hamid bin Muhammad 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 7 marat. Ketika itu Nabi Allah Musa alaihi salam bertanya kepada Imam Ghazali. Ketika ditanya siapa namamu, maka Imam Ghazali menjawab dengan perkataan, namaku adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai 7 kali. Al-Ghazali At-Tuzi. Qala Sayyidina Musa alaihi salam mukhatiban ruhaniyati al-Imam Al-Ghazali, كيف أنت عالم أولي وأنا سألتك ما اسمك وأنت قلت لي أبو حامد بن محمد 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 الغزالي، فلماذا هذا تضييع الوقت؟ يمكنك القول أبو حامد بن محمد الغزالي، فظننت أنك عالم فأنت لست بعالم. Maka ketika itu Nabi Allah Musa alaihissalam berkata kepada Imam Ghazali secara ruhani, jadi bertemu di alam ruh dengan Imam Ghazali secara ruhaniyah. Ketika itu Nabi Allah Musa alaihissalam berkata kepada Imam Ghazali, kenapa engkau ini? Engkau katanya adalah seorang alim, engkau ini katanya seorang wali Allah, seorang kekasih Allah. Aku bertanya kepada engkau dengan namamu saja, lalu kau jawab sampai begitu panjang namamu. Padahal kau cukup menyebutkan namamu saja dengan sebutan Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, selesai. Kenapa kau panjang begitu panjang? Kau menyebut namamu, ayahmu kau sebut, datukmu kau sebut, begitu panjang, menghabiskan waktu. Saya kira engkau adalah orang alim, ternyata engkau adalah orang bodoh, katanya. Qala lahu Abu Hamid Al-Ghazali,
يا سيدي يا رسول الله يا موسى عليه السلام عليك السلام، كيف لا أقول محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد؟ هذا اسم يشرفني، هذا اسم ينورني، هذا اسم يرفعني بحضرة النبي المصطفى. وأنت لما طلب منك الله عز وجل سألك وما تلك بيمينك يا موسى؟ قلت له عصاي، ثم أكملت أتوكأ بها وأهش بها على غنمي، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لماذا أنت لم تقل هي عصاي؟ لماذا أنت قلت وهي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي؟ فهذا لم يطلب منك. قال له موسى يا إمام أنا ذكرت ذلك تشريفا عند ربي ليشرفني بحضوره أكثر مدة أكثر. قال يا إمام يا سيدي يا موسى وأنا تشريفا لي أمامك طولت المدة بأن قلت محمد بن محمد بن محمد بن محمد حتى أتشرف بمكانتك، حتى أتشرف برؤيتك، حتى أتشرف بك. قال موسى يا ربي تبت ورجعت إليك. ذلك من علماء أهل الإسلام، من علماء أمة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. Maka ketika itu Al-Imam Al-Ghazali secara rohaniah berkata dan menjawab kepada Nabi Allah Musa, ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Musa, ya alaikas salam. Dikatakan, bagaimana tidak aku menjawab namaku dengan panjang lebar, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai sekian. Mengapa tidak aku jawab dengan panjang seperti itu? Karena nama Muhammad adalah aku ambil dari namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan nama itu aku menjadi mulia di mata Allah. Karena dengan nama itu aku tersinari dengan cahaya Allah. Karena dengan nama itu aku terangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun engkau ya Musa, ketika engkau ditanya oleh Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala maha tahu, padahal Allah Ta'ala maha mengerti. Ketika engkau ditanya oleh Allah, wa matilka biyaminika, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa, lalu engkau panjang lebar menjawab di hadapan Allah, padahal Allah Ta'ala maha tahu, Allah Ta'ala maha mengerti, maha memahami. Lalu kau jawab, atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Kenapa kau jawab sampai begitu panjang? Ini tongkat aku jadikan untuk aku bertelekan, aku jadikan untuk nangon kambing, aku jadikan untuk semua hajat-hajatku yang ada di dunia ini ya Allah. Padahal kau jawab saja dengan sebutan ini adalah tongkatku ya Allah, bebas, selesai sholat. Tapi kenapa kau panjang lebar menjawab hal itu? Dikarenakan dikatakan oleh Nabi Allah Musa, wahai Imam Ghazali, wahai wali Allah, wahai alim, aku menjawab seperti ini karena aku merasa nikmat, supaya aku lebih panjang, lebih nikmat berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala. Karena aku merasa mulia ketika aku ada di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat itu, sehingga aku panjang lebar menjawabnya seperti itu. Maka Imam Ghazali pun mengatakan begitu pula dengan aku. Ketika aku menjawabmu dengan panggilan tadi itu, dengan kalimat Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai 7 kali, karena aku merasa nyaman, aku merasa mulia ketika aku memandang wajahmu. Aku merasa mulia ketika aku menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku merasa nikmat ketika hatiku menyebut nama itu. Kata Imam Ghazali di hadapan wahai Musa. Oleh karena itu Nabi Allah Musa alaihissalam mengatakan, ya Allah, kalau sudah begini saja ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah umat ulama yang sejati. Inilah umat yang sejati di hadapanmu, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa antum ya ahbab an-nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba lakum wa tuba liqa'idikum wa tuba lil habaib jami'an fi hadha al-balad wa tuba li habib Sheikh وطوبى للجميع فأنتم الذاكرون للنبي صلى الله عليه وسلم
وأنتم المتشرفون بنوره وبجماله، فهو معكم، فهو في كل لحظة معكم، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: واعلموا أن فيكم رسول الله. فهو نوره فينا، ونوره متولي علينا، ونوره في قلوبنا، ونوره في قلوبكم، ببركة مجالس الصلاة على النبي الذي لم يعطها لأحد ربنا عز وجل من الكرامة والتفضيل إلا لأمة الحبيب المصطفى، حيث قال الحبيب المصطفى: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه 10. فلم يقلها في حق موسى ولا عيسى ولا هارون ولا داود ولا إبراهيم ولا نوح عليه السلام ولا آدم، ولكن جعلها لأمة الحبيب المصطفى. فصلوا عليه وخذوا من الله 10 صلوات في كل صلاة. صلوا عليه 100 مرة وتأخذون 1000 صلاة من الله عز وجل. صلوا عليه 1000 مرة يوميا، تأخذوا من الله عز وجل 100,000 صلاة على النبي، 10,000 صلاة على النبي، وهكذا دواليك. وكانت الصحابة تصلي دائما بلا انقطاع على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون حاضرا معهم في كل لحظة، وهو حاضر معكم في كل لحظة ببركة هذه المجالس التي أنشأها الحبيب شيخ، وأنشأها الحبائب جميعا، وأنشأها أهل القصائد. الله سبحانه وتعالى يجعل لكم قدم خير وبركة خير في الدنيا وفي الآخرة بأن يجمعنا مع الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. Dikatakan oleh guru kita, kita adalah pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beruntung kita bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beruntung kita bersama dengan kalian pecinta-pecinta Rasulullah. Sungguh beruntung kita bersama dengan Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Kalian diajak oleh Al-Habib Syekh, diajak oleh pecinta-pecinta Rasulullah untuk menyebut nama Rasulullah lebih banyak dan lebih banyak. Ketahuilah, saat kita banyak menyebut Rasulullah, Rasulullah pun banyak menyebut kita. Kalau kita banyak menyebut Rasulullah, maka dengan demikian secara otomatis kita pun mulia di mata Allah. Kita dimuliakan di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya ketika kita menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa pada diri kalian ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni adalah cahaya Rasulullah ada di tengah kita. Cahaya Rasulullah ada di hati kita. Cahaya Rasulullah ada di hati kalian. Cahaya Rasulullah ada di wajah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad ini. Sekali kita bersolawat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala balas dengan 10 kali solawat kepada kita. Artinya Allah berikan kepada kita 10 kali rahmatnya saat kita menyebut bersolawat kepada Rasulullah sekali kepada Rasulullah. Hal ini tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Musa, tidak diberikan kepada umat Nabi Isa, tidak diberikan kepada umat Bani Israel, diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka ambillah solawatnya Allah Ta'ala 10 kali itu untuk kita. Kalau kita sekali bersolawat kepada Rasul, dibalas oleh Allah Ta'ala 10 kali. 10 kali kita bersolawat kepada Rasul, dibalas oleh Allah Ta'ala 100 kali. 100 kali kita bersolawat kepada Rasul, 1000 kali kita dibalas oleh Allah Ta'ala dengan rahmat dan solawatnya. 10 kali lipat saat kita bersolawat kepada Rasul, dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah yang dialami oleh mereka para sahabat Nabi Muhammad. Mereka selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Muhammad terukir di hati mereka.
mereka tidak akan lupa kepada Rasulullah saat mereka para sahabat bersolawat dan menyebut nama Nabi Muhammad SAW. وأختم ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية الشريفة شرف الله بها عز وجل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بثلاثة مواقع. فذكر أولا باسم، الميم بالاسم، ميم في باسمه بسم الله. ثم في الرحمن يوجد حرف الميم، ثم في الرحيم يوجد حرف الميم، أي ثلاثة أحرف من الميم مذكورة في بسم الله الرحمن الرحيم. أول ميم في باسمه هي ميم محمد صلى الله عليه وسلم في سيدنا أحمد. ثم الميم الثانية في الرحمة هي اسم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالميم الثانية من اسم الرحمن شرفها الله عز وجل لحضرة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. والميم الثالثة في الرحيم شرف الله عز وجل من أنوارها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فانظروا أيها السادة، وانظروا أيها العلماء، وانظروا أيها الكرام والأفاضل، إن أسرار القرآن لا يمكن حصرها ولا يمكن معرفتها. وهذا ظاهر من حديث جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له: يا رسول الله، عندما نزل بسورة مريم قال له: كاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاطع جبريل وقال: علمت. قال: ها؟ قال: علمت. قال: يا؟ قاطعه وقال: علمت. عين: علمت. صاد: علمت. فماذا علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلوا ذلك، ابقوا ذلك في عقولكم، وإن شاء الله في المرة القادمة نتكلم عن هذا الموضوع، لأن الشيخ حبيب شيخ الآن هو سينشد إلى منتصف الليل. الله أكبر. Saya akan tambahkan daripada faedah Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau Syekh Muhammad Hisham Al-Kabani, bahwa di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang sering kita baca di dalam Al-Quranil Karim, di situ ada 3 tempat yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, kita lihat bismi, pada mim bismi, pada mim bismi. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, pada kalimat Ar-Rahman ada mim di tengahnya. Lalu yang terakhir pada kalimat Ar-Rahim, pada kalimat Ar-Rahim ada mim di akhirnya. Disebutkan oleh beliau, subhanallah, ada 3 huruf mim di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, di bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mim yang pertama adalah menunjukkan kepada kedudukan seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ahmad, panggilan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di langit, atau nama Nabi Muhammad yang ada di langit. Kemudian mim yang kedua adalah panggilan untuk Nabi Muhammad. Mim pada Ar-Rahman adalah mim untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikumandangkan oleh Allah Taala, diabadikan di dalam Al-Quran: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Ar-Rahman maknanya adalah maha penyayang. Oleh karenanya Muhammad ketika diturunkan oleh Allah Ta'ala ke dunia ini tidak diutus oleh Allah Ta'ala terkecuali untuk menebarkan kasih sayang, rahmat kepada semua alam semesta. Adapun Ar-Rahim
mim yang terakhir pada kalimat Ar-Rahim itu menandakan bahwa sifat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Ta'ala karena beliau sayang, kasih, dan Rasulullah SAW selalu melindungi dan selalu memperhatikan, selalu mengawasi kaum mukminin, jika diabadikan di dalam Al-Quran, bil mu'minina raufur rahim, ya, kepada orang-orang mukmin Nabi Muhammad sayang dan Nabi Muhammad kasih kepada orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, wahai para ulama, wahai para sadah, wahai para tokoh masyarakat, wahai orang-orang alim, sesungguhnya tidak ada yang tahu akan rahasia Al-Quran, tidak ada yang tahu akan bagaimana dalamnya makrifah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW membawa surat Maryam yang diawali dengan surat Kaf ha ya ain sad, maka pada Kaf yang pertama Jibril alaihissalam mengatakan, dijawab oleh Rasulullah, berarti aku sudah mengetahui apa yang ada di dalam huruf Kaf, rahasia yang ada di dalam Kaf. Ha juga begitu, Rasul mengatakan, berhenti wahai Jibril, bahwa aku mengerti apa yang ada rahasia di dalam huruf Ha, aku mengerti apa yang rahasia yang ada di dalam huruf Ya, di dalam huruf Ain, di dalam huruf Sad, dan lain sebagainya. Apa yang ada di dalam benak Rasulullah ketika Rasulullah betul-betul mengetahui rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun dari manusia yang ada di muka bumi ini. Sepandai apapun tidak bisa mengalahkan pandainya, ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengerti rahasia, asrar, ma'rifah daripada Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke dalam dadanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف. عظمه الله في القرآن وشرفه به وشرفنا بالقرآن، أي شرفنا بالنبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن قلب محمد عندما أنزل القرآن عليه لم يتصدع، وكان واقفا مثل الجبل يأخذ أسرار القرآن ويخاطب فيها قلوب الأهل الأمة الشريفة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أحباب النبي، يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه دائما ولا تنقطعوا أبدا، ودائما يكون وردكم يوميا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المستغفرين، فيا فوزا للمستغفرين، أستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Keagungan Rasulullah SAW tidak bisa tersifatkan oleh siapapun, tidak bisa disifatkan dengan apapun. Keagungan Rasulullah SAW, kalau kita mau meneliti, kita mau membaca, kita mau merenungkan, sungguh kalau kita mau mengagungkan Rasulullah, maka Allah pun akan memuliakan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kata beliau, wahai para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah, tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa mengambil rahasia-rahasia Al-Quran kecuali Rasulullah. Tidak ada yang mengerti bagaimana apa isi kandungan dalamnya Al-Quran kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di dalam Al-Quran banyak disebutkan bahwa kalau kita mengagungkan Rasulullah itu perintah Allah. Kita menjunjung tinggi Rasulullah itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Wahai para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersolawatlah kita semuanya kepada Rasulullah selalu. Janganlah kalian putus dengan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan zikirnya kita, merupakan amalan sehari-hari kita, merupakan wiridnya kita setiap saat, setiap pagi, setiap sore, setiap petang, setiap saat kita bersalawat kepada Rasulullah SAW agar hati kita terukir cinta kepada Nabi Muhammad
meneladani akhlak Rasulullah, mengikuti apa ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.